दर्शक बंधु ईरान सह इज्राएल अमेरिकार जो युद्ध चली यार प्रतिदिन घटुवा घटना संपर्क में आपण मैंने बेस सचेतन होता कथा निश्चित मात्रा जना पड़े कारण प्रतिदिन जो घटना सामाजिक गणमाध्यम आपण सामने पहुंचुची आपण मैंने जापारे किंतु ये जो एत दिन धरी चली युद्धर प्रमुख घटना है ईरान सर्वोच्च नेता सर्वोच्च धार्मिक गुरु आयतुल्ला खोमेनींकर मृत्यु बा इज्राएल अमेरिका दृष्टिकोण हत्या बोली कह संभव है केमिति जी सहजरे इज्राएल अमेरिका द्वारा कहगला कि आयतुल्ला खोमेनींकर हत्या होइछि बा मृत्यु घटी प्रकृत में कौन कहु भली नेताटी थिले आयतुल्ला खोमेनी बिल्कुल नुह कारण से थिले सर्वोच्च धार्मिक गुरु सारा पृथ्वी रे विभिन्न देश में रहुथबा शिह मुस्लिम संप्रदायर व्यक्ति मानकर से थिले जने नमस्य पुरुष एथिपाई दुनिया भर खोमेनींकर मृत्यु पर शोक संतप्त हो अनेक लोक राजरास्ता को ओह्लैथिले। तेबे सबठारु गुरुत्वपूर्ण हला कि जो व्यक्ति विशेष ईरान रो सर्वोच्च शासनकर्ता जो व्यक्ति विशेष सुरक्षा पे 12,000 कमांडो मुतयन हो रही थांती एवं जहांकर प्रत्येक गतिविधि अत्यंत गोपनीय अत्यंत सतर्कता भाव में करा जाई थाए एभली एक व्यक्ति विशेष जहांकर ना आयतुल्ला खोमेनी को अत्यंत मात्रा रे सठिक आक्रमण करा जाई हत्या करा जिबा घटना एक चर्चार निश्चित मात्रा रे विषय वस्तु एवं किछि गणमाध्यम तो यह मध्य दाबी करुचंती कि कोनोसी एक पाख लोक खोमेनींकर अत्यंत पाख लोक हो बा तांकर सुरक्षा कमांडर को मध्यरु कई जणे हो बा परामर्शदाता मानक मध्यरु कई जणे हुंतु तांकर षडयंत्र पई खोमेनींकर निर्दिष्ट गतिविधि जना पड़िबा दृष्टिकोण रु तांको हत्या करा जिबारे संभवतः एक सफल रणनीति कार्य करिछि एहा विश्वास करा जाउथिले मध्य आधिकारिक पृष्टि दृष्टिकोण देखिले भली कोनोसी बयान कोनोसी जगह रे दिया जाई नाही। अमेरिका इज्राएल खोमेनी को मारिबा पई जो रणनीतिक जनता बिछेई थिला एथिरे समान सफल तो होइचंती किंतु काहे की यह एक विराट प्रश्नवाची ए संबंध में मध्य आम परवर्ती अध्याय आलोचना करबा। अवश्य युद्धर अनेक गुरुत्वपूर्ण घटना रही दिग रही किंतु यह एक प्रमुख दिग होइथिबारु आजिर अध्याय निश्चित मात्रा जानिबा कि एई हत्या पछर जो रणनीतिक योजना गुड़िक संभवतः कौन थिला बोली आलोचना हेउची एवं प्रकृत में क्यों आलोचना टाकू अधिक ग्रहण करा जिबार संभावना रही। नमस्कार ओडी प्लस चैनल को मो विश्वरंजन मिश्र आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु गुरुत्वपूर्ण सर्वोच्च धार्मिक नेता खोमेनींकर मृत्यु को नहीं आमे समस्त जानिचे इज्राएल एवं अमेरिकार गोइंदा संस्था बहु समय रे एमिति अनेक किछि कार्य करथांती जहाकी अत्यंत गोपनीय थाए अनेक रणनीतिक योजना को नहीं कार्य करिबा एवं यहाको ठीक भावरे निर्णय बा सफलता पर्यंत पहुंचेबारे सेमाने जो समय व्यय करिथांती विभिन्न रणनीतिक कार्यकलाप को नहीं आगे थांती एवं परवर्ती अध्याय रे घटना घटिबा परे यह विश्व सामना को आसी थाए यार अनेक उदाहरण बा दृष्टांत रही किंतु खोमेनी कथा कहला बेले एथिरे अमेरिका इज्राएल द्वारा प्रकृत रे क्यों भली रणनीति करा जाई थाई पारे यह को नहीं एक प्रकार पर्याय बा तीनोटी पर्याय सामना को आछि जहाको आमे धारावाहिक भाव में जदि खोमेनींकर हत्या पछरे थिबा थियोरी बा अवधारणा कौन यार प्रथम पर्याय आलोचना करिबा जो भली भाव में वर्तमान गणमाध्यम दृष्टिकोण जना पड़ुची कि दीर्घ दिनरु खोमेनी को मारिबा पई एक प्रकार रणनैतिक गतिविधि देखा मिलता अर्थात कह जाउची कि इज्राएल रो जो खुफिया संस्था मोसाद रही मोसाद रो अनेक खुफिया गोइंदा ईरान रे दांत डाक्टर हिसाब रे कार्य करुथिले एपरिकी सर्जरी करुथबा डाक्टर हिसाब रे मध्य कार्य करुथिले एवं एई समय रे प्रमुख खोमेनींकर पाख कमांडर मानकर कमांडो मानकर परामर्शदाता मानकर जेतेबेले सेमान चिकित्सा करुथिले सेतेबेले एई अवस्था रे सेमानंकर शरीर भितर एक प्रकार बग को स्थापना करथिले जहा फल रे सेमाने घटाउथबा प्रत्येक गतिविधि को सेमाने टाक करिबारे सफल होइथिले। किए केतेबेले खोमेनी पाक को जाउची किए केउठी को जाउची काहा सह मिसुची आदि इत्यादि संपर्क रे टेक्निक धारणा सेमानंकर रहितला। ए अवधारणा केते सत संभवतः
ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅବଧାରଣା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅବଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଭଳି ଏକ ଅବଧାରଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଭିତରେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇସ୍ମାଇଲ କାନି। ଇସ୍ମାଇଲ କାନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାନର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ IRGC, ଇରାନିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ। ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଯେମିତି ମିଲିଟାରୀ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ନେତା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖୋମେନିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ୱାଲିଏ ଅମ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 12,000 କମାଣ୍ଡୋ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋମେନିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ମୁତୟନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି IRGCର ଆଉ ଏକ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଅନେକ ଯେଉଁ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେମିତି ଲେବାନନର ହାଜିବୁଲ୍ଲା ହେଲା, ହମାସ ହେଲା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନର, ୟେମେନର ହୁତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ ଇରାନର ସମର୍ଥନରେ ଆଗକୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ପ୍ରକାର କେମିତି ଗତିଶୀଳ କରିବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ହେଲେ ଇସ୍ମାଇଲ କାନି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କି ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯେତେକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଇରାନର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ସବୁ ହତ୍ୟାରେ ଇସ୍ମାଇଲ କାନି ପାଖରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ଲେବାନନର ଯେଉଁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନସରୁଲ୍ଲାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଇସ୍ମାଇଲ କାନି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାନି ରହିଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଏପରି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ଇସ୍ମାଇଲ କାନି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି କୁହାଯାଉଛି କି ଖୋମେନିଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇସ୍ମାଇଲ କାନି ଖସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଖୋମେନିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରଖାଯାଇ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଆଧିକାରିକ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି ଏହି ଖବର ବିଷୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପଟକୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଖୁଫିଆ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ମୋସାଦ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏହାର ଏକ ୟୁନିଟ୍ 8200। ଏହି ୟୁନିଟ୍ର ଖୋମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧରାଯାଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ଏକ ଆପ୍ ଯାହାକୁ ବଡ଼ା ସେବା ଆପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ା ସେବା ଆପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଇନଷ୍ଟାଲ କରିଥିଲେ ବା ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ନିଜ ଫୋନରେ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କର ବା ଖୋମେନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ରହୁଥିଲା। ତ ମୋସାଦର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 8200 ବା 8200 ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ବା 82 ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଏହି ଆପ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଗତିବିଧି ଘଟୁଛି, ଏହି ଆପ୍ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଖୋମେନିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫୋନକୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ହେଲ୍ପ ହ୍ୟାଜ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ।
अर्थात साहाय्य सेवा पहुंची गला। या पुणी कौन आपण मानकर मने थिबो एई निकटरे एई इजराइल एवं अमेरिका ईरान उपर आक्रमण करने पूर्व एक विराट जन आंदोलन ईरान रे मुंड टेकी उठिथिला एवं सेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप ईरानवासी उद्देश्य रे कहिथिले कि साहाय्य ता बाटरे रहिछि। किंतु खोमेनींकर आक्रमण परे परे एक मेसेज आसी पहुंचला समस्त फोन रे जे वर्तमान साहाय्य आसी पहुंची गला। एथिरु जଣା पड़ुछि कि एई आपर संपूर्ण विवरणी मोसाद एजेंट मानक पाखरे रहितला बा 8200 यूनिट पाखरे रहितला एवं एहा द्वारा अनेक लोक फोन जरिया रे कौन करुचंती संदेश कौन आसुची खोमेनींकर कौन संदेश रहिछि ए प्रत्येक गतिविधि को से माने ट्रैक करिबारे सफल रहितले। केवल एतिकी घटना रहउनी घटना हला कि वर्तमान जेतिकी कैमरा सर्विलांस रहितला एहाको मध्य मोसाद एजेंट को मानक द्वारा हैक करी निया जायथिला। ए कैमरार कथा कौन किछि दिन तळे मासा अमीनी नामक जने महिला ईरान रे एक प्रकार विद्रोह सृष्टि करथिले एवं एथिरे अनेक गुडी महिला जोग देथिले। सेमानकर कहवा कथा हला कि नारी मानकर स्वाधीनता रहू जबरदस्ती सेमानक उपरे पोशाकर जो नीति नियम रही लदी दिया न जाऊ से जितेबाला इच्छा जोटा इच्छा से परिधान करेंगे यापी एक जबरदस्ती सरकारी कटकणा न होता जहां खोमेनींकर संपूर्ण सरकार विरोध करथिला एवं एभली लोकों को दमन करने एभली लोकों उपरे ट्रैकिंग करने नजर रखापी विभिन्न स्थान रे कैमरा लगे दि जाइथिला एवं एही कैमरा द्वारा सेमानंकर गतिविधि को ट्रैक करा जाउथला एवं जदि सरकार रो प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि करिया भली कोनोसी गतिविधि जेके भी करुथिले तांको प्रथमे चालान कटा जाउथला एवं अन्य पटरे विशेष किछि अधिकार ले जेल रे पसई दिया जाउथला कैमरा जरिया रे तांको ठाबो करा जाउथला एवं एई कैमरा रो संपूर्ण गतिविधि को मध्य 8200 यूनिट द्वारा हैक करा जाइथिला। फल कौन हला ना इजराइल जो एजेंट माने ए नहीं कार्य करुथिले से माने ईरान रो गली कंदी क्यों लोक कौन करुची केमिति करुची क्यों कमांडर क्यों पटरे जाउचंती खोमेनींकर घरर परिवेश कौन रही किए केतेबेले जाउची किए केतेबेले आसुची संपूर्ण गतिविधि से माने हैक करनी थिले एवं जानि पारथिले एवं फल जेतेबेले भी खोमेनी को आक्रमण करा गला एहार एक निर्दिष्ट सूचना आक्रमणकारी मानक पाखरे थिले बा इजराइल एवं अमेरिकार जो मिलित आक्रमण रही से पाखरे रही फल खोमेनींकर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक समय ही तांको निर्दिष्ट मात्रा रे आक्रमण करा जिबारे सफल होइतिले। दर्शक बंधु एभली एक अवधारणा रो जो आलोचना ए संबंध रे आमे वर्तमान आलोचना कले किंतु सबुठारु जो प्रश्न घुरी बुली आसी पहुंचुची कि निर्धारित मात्रा रे खोमेनी को सेई समय रे आक्रमण करा गला जो समय रे खोमेनी निज घरे थिले बंकर भितरे नथिले बा जो बंकर रे तांको सुरक्षा मिली पारिथांता सेई बंकर रे नथिले एवं गुरुत्वपूर्ण हला एई समय रे खोमेनी एक बैठक करिवे एई सूचना जो बम आक्रमण हला सेमानक पाखरे निर्धारित मात्रा रे पहुंचिला केबिथि। सबुठ बड़ प्रश्न हला कि जो दिन यही जो बैठक कथा कह जाउतला कि परामर्शदाता मंडली सह खोमेनींकर जो बैठक होइतला एई बैठकटी शनिवार संध्यारे हवा कथा किंतु गुरुत्वपूर्ण दृष्टिकोण रो एहाकू सकाळ को घुंचई दिया जाइथिला। से हिसाब रे संध्या बेले जो आक्रमण हवा कथा तांको उपरे सकाळे ही आक्रमण करा जाइथिला। एक जनबस्ती आपण फोटोचित्र देखिले जानि परिबे एक जनबस्ती अंचल रे खोमेनींकर एही इलाका एवं एथिरे दुईटी चित्र गोटे चित्र रे आपण संपूर्ण रूप से खोमेनींकर आक्रमण पूर्वर घटना देखुथिबे अन्य पटरे देखंतु निर्धारित मात्रा रे एई जो घुंचा जाइथिबा बैठक एई घुंचा जाइथिबा बैठकर निर्धारित समय रे ही आक्रमण करा जाइथिला। ताहाले एते सठिक सूचना केउ आधार रे इजराइल अमेरिकार एजेंट मानक पाखरे पहुंची थिला एहा सबुठारु एक बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय। ए नहीं केवल खोमेनींकर हत्या संपर्कित किसी अवधारणा बा थियोरी बोली कह जाऊ
ସାମ୍ନାକୁ ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଏ ଘଟଣାକୁ ଘଟାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଏ ରଣନୀତିକୁ ସଫଳ କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଏ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଆଧିକାରିକ ପୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖକୁ ଆସି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଡି ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡି ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।